जय जगन्नाथ पिलामाने मु आशा करुच्ची समस्ते घरे भलरे थिबो एवं घरे मध्य मनध्यान सहित पाठ पढ़ुथिबो। देख पिलामाने आज आमे पढ़िबा नवम श्रेणी भौतिक विज्ञानर द्वितीय अध्यायर प्रश्नोत्तर। आम चतुर्पार्श्वरे थिबा पदार्थ विशुद्ध कि। ताले देखो लेट्स स्टार्ट करदबा आजिर प्रश्नोत्तर क्लासटी। आजिर क्लास रे समस्त प्रश्नोत्तर करा जिवो 1 रु 11 नंबर जाय। प्रथम 1 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित पृथ्वीकरण पई केउ केउ पृथ्वीकरण कौशल प्रयोग करा जाय। देखो एटी कितेक पृथ्वीकरण दिया जायछि और सेति पई केउ पृथ्वीकरण कौशल प्रयोग करा जाउछि ताको आमे बाहर करिवार अछि। ए बिट क्वेश्चन सोडियम क्लोराइड रो जल रे एहार द्रवण को पृथ्वीकरण तो यह बाष्पीभवन बा स्फटिकरण प्रक्रिया द्वारा आमे करिथाउ। देखो सोडियम क्लोराइड जल द्रवण माने कोन आमे जो लुण पानी आमे कहिथाउ ताको आमे सोडियम क्लोराइड द्रवण कहा जाय थाए। तो सेठु आमे लुण किपरि आमे अलग करिथाउ ताको जदि आमे किछि ताप दबा जल गुडी कोन हिजो बाष्पीभूत होई उडी जिवो आ केवल तळे आमर सोडियम क्लोराइड बा लुणटी बसी जाय थाए। तो आमे बाष्पीभवन प्रक्रिया द्वारा आमे करिथाउ। सेकंड बिट सोडियम क्लोराइड और एमोनियम क्लोराइड रो मिश्रण को एमोनियम क्लोराइड रो पृथ्वीकरण किपरि करिवा। देखो सोडियम क्लोराइड और एमोनियम क्लोराइड रो मिश्रण रु कोन बाहर करियार अछि एमोनियम क्लोराइड को आमे पृथ्वीकरण करियार अछि। एहा आमे ऊर्ध्वपातन द्वारा करिवा। तो ऊर्ध्वपातन कोन बुझो गोटे जति मिश्रण को उत्तप्त कले सेठी अनुपातीय कठिन ठारू उद्वादीय कठिन गुडी को पृथक आमे करि परिवा। गोटे कार रो इंजन तेल रे रहि जायतिबा छोट छोट धातु खंड मानकर पृथ्वीकरण। कार रो जति इंजन तेल रे किछि किछि धातु खंड रहि जाउछि ताको आमे किपरि भाबे अलग करिवा ताको आमे परिश्रमण पद्धति रे आमे अलग करि परिबा। फूल पाखुड़ार निर्जासारु विभिन्न वर्णकणार पृथ्वीकरण। ताले देखो जदि गोटे फूल पाखुड़ा निर्जासारु जे गुडी वर्णकणा अछि ताको आमे किपरि पृथ्वीकरण करिवा ताको आमे क्रोमाटोग्राफी द्वारा पृथ्वीकरण करिवा। तो क्रोमाटोग्राफी रे आमे कोन हेताय जेतेबेले कि गोटे द्रावक रे बहुत गुडी द्रव्य मानक थाए ताको आमे अलग करथाउ ताको आमे क्रोमाटोग्राफी कहिथाउ। तो बुझियला। नेक्स्ट देखो दहिरु लोहुणीर पृथ्वीकरण। तो दहिरु लोहुणी को आमे किपरि भाबे पृथ्वीकरण करिवा केन्द्रापसारण पद्धति द्वारा। पानीरु तेलर पृथ्वीकरण। तो पानीरु तेल को किपरि भाबे पृथ्वीकरण करिवा पृथ्वीकरण फनेल द्वारा। चाहारु चाहा पत्रर पृथ्वीकरण। तो चाहारु चाहा पत्र किपरि भाबे पृथ्वीकरण करा जाय परिबो चालुणी रे ताको छाणी करी। बालीरु लोहा पिन रो पृथ्वीकरण। तो एटा तुम जानिଛ बालीरु आमे किपरि लोहा पिन को हम बाहर करथाउ जदि आमे चुंबक कोटे यूज कर दबा तो से लोहा को कोन करिवो अट्रैक्ट करिवो जा फळ आमे इजीली आमे बाहर करि परिबो ताको कोन कोन चुंबकीय पृथ्वीकरण। गहम दानारु चोपार पृथ्वीकरण। देखो गहम दानारु आमे चोपार को किपरि भाबे पृथ्वीकरण करथाय हम डेली घर रे मध्ये यूज करा जाय थाए कुला द्वारा पाछोडीके। नेक्स्ट हला जल रे भासुथिबा सूक्ष्म पंक कणिका गुडीकर पृथ्वीकरण। देखो जल रे जो भासुथिबा सूक्ष्म पंक कणिका गुडी को आमे परिश्रवण माध्यम रे आमे पृथ्वीकरण करा जाय परिबो। नेक्स्ट देखो 2 नंबर क्वेश्चन द्रवण द्रावक द्रव मिळी जिबा द्रवीभूत अद्रवीभूत छाणीबा और बलका अंश इत्यादि शब्द व्यवहार करी चाहा प्रस्तुतिर सोपान गुड़िक लेख। देख चाहा प्रस्तुतिर सोपान गुड़िक तो तुम निश्चय रूप जानिछ कि से सोपान गुड़िक लिखिबा समय ए द्रवण द्रावक द्रव मिली जिबा आदि शब्दर व्यवहार निश्चय रूप करिवो। देख एटी मु 5टी स्टेप रे तुमको लिखि दैछि जोठी आमे समस्त जे गुड़िक शब्द देइथला तार आमे व्यवहार मध्य करिसंती। प्रथमे क्षीर को द्रावक भाव रे नै गरम करा जाउ। तले क्षीर को कोन करा गला द्रावक भाव रे नै आमे ताको गरम करा जाउ। एटी मु हाइलाइट कर दोछि। देखो फर्स्ट हमर व्यवहार हला कि नै द्रावक यस एटा हमर कंप्लीट। सेथिरे चीनी और चाहा दाना को द्रव भाव रे नै द्रवण प्रस्तुत करा जाउ। देखो एटी द्रव आ द्रवण मध्य व्यवहार करा गला। एही द्रवण को किछि समय उत्तप्त करा जाउ। चीनी द्रवीभूत हेबो एवं चाहा दाना मिलाइ जिवो। देखो एटी द्रवीभूत आ मिलाइ जिवो दुटी शब्द मध्य व्यवहार हे गला। तो आमे हाइलाइट कर दबा द्रवीभूत आ मिलाइ जिवो। चाहा छाणीबा द्वारा अद्रवीभूत अंश अलगा होई जिवो। अद्रवीभूत मध्य आमे एटी व्यवहार कर देले। तले बलका अंश हेउची आवश्यक चाहा। तो बलका अंश कोन हेउची आवश्यक चाहा। देखो एटी जो 5टी स्टेप मु एटी यूज कली सेटी 5टी स्टेप रे द्रावक द्रव द्रवण मिलाई जाइछि द्रवीभूत अद्रवीभूत बलका अंश सब गुडी को मु एटी व्यवहार कर देली। तो नेक्स्ट देखो पढिबा 3 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि वंदना विभिन्न तापमात्रा रे तीनोटी भिन्न पदार्थर द्रवणीयता परीक्षा कला। कली वंदना कोन करूछि विभिन्न तापमात्रा रे तीनोटी पदार्थर द्रवणीयता से परीक्षा करूछि ओ निम्न रे दिया जायतिबा तथ्य गुडी को संग्रह कला। तो एटी किछि निम्न रे कोन दिया जायछि तथ्य दैछि जोडा से संग्रह करिछि। एहा सहित क्वेश्चन मध्ये आ किछि इन्फॉर्मेशन दैछि चेक करो। 100 ग्राम जल रे केते ग्राम पदार्थ द्रवीभूत हेले परिपृक्त द्रवण सृष्टि होई परिबो
ଏବଂ ସେହି ଦ୍ରବଣୀୟତା ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ 100 ଗ୍ରାମ ଜଳରେ ଆଉ କେତେ ଗ୍ରାମର ପଦାର୍ଥ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବ, ଯେମିତି ଏଠି ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ହେଲା, ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ହେଲା, ପୋଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଏମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, କେତେ ଗ୍ରାମର ହେଲେ ସେଟା ପରିପୂକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ହେବ। ତ ପରିପୂକ୍ତ ଦ୍ରବଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣରେ ଦ୍ରବ ଆଡ୍ ଆମେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତିକି ଆଡ୍ ହେବା କଥା ସେ ଆଡ୍ ହେବ, ତାପରଠୁ ଆଉ ଆଡ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପରିପୂକ୍ତ ଦ୍ରବଣ। ମାନେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଯାଏଁ ଏତିକି ରହିବ, ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ସେ ଆଇଦର ତଳେ ବସିଯିବ କିମ୍ବା ମିଶିବ ନାହିଁ। ତ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମିଶେ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ପରିପୂକ୍ତ ଦ୍ରବଣ। ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖ, ଏଠି ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଏଠି 21 ଗ୍ରାମ ଆହୁରି ମିଶି ପାରିବ, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିପୂକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ହେବା ପାଇଁ। ତାଠୁ ଅଧିକ ମିଶି ପାରିବ। ଯଦି ଆମେ 22 ଗ୍ରାମ ମିଶେଇବା ତ 1 ଗ୍ରାମ ସେ ଆଇଦର ତଳେ ବସି ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ସେ ମିଶିବ ନାହିଁ। ତ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 21 ଗ୍ରାମ ହିଁ ମିଶି ପାରିବ। ଓକେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଏଠି କିଛି ସାରଣୀରେ ତମେ ଇନଫର୍ମେସନ ଚେକ୍ କରିଦିଅ। ଦ୍ରବଣୀୟତା କେଲଭିନ ତାପମାତ୍ରା ଦେଇଛି 283, 293, 313, 333, 353, 21, 32, 62, 106, 167। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ 36, 36, 36, 37, 37, ପୋଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ 35, 35, 40, 46, 54 ଏବଂ ଏମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ 24, 37, 41, 55, 66। ଓକେ, ଡନ୍। ତ এই ସାରଣୀକୁ ଦେଖିକି ଆମର ଆନ୍ସର କରିବାର ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ତଳେ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଏ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 313 କେଲଭିନ ତାପମାତ୍ରାରେ 50 ଗ୍ରାମ ଜଳରେ ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଏକ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ତିଆରି ପାଇଁ କେତେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ? ଦେଖ ଏଠି 313 କେଲଭିନ ତାପମାତ୍ରାରେ, ଦେଖ ଏଠି ଚେକ୍ କର, 313 କେଲଭିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଏକ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ? ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ? 100 ଗ୍ରାମ ଜଳରେ ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ହେବା ପାଇଁ 62 ଗ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା। ଦେଖ 100 ଗ୍ରାମ ଜଳରେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ, 100 ଗ୍ରାମ ଜଳରେ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ହେବା ପାଇଁ? 62 ଗ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ 100 ଗ୍ରାମର ଏଟା ଅଧା କେତେ ଅଛି ନା, ଏଠି 50 ଗ୍ରାମ ଜଳ ଅଛି। ତ 50 ଗ୍ରାମ ଜଳରେ ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ? ମାନେ 62 ଅଧା ବାଇ 2 କରିଦେବା, 31 ହେଲା, 31 ଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ବୁଝିଗଲାନି? ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉ। ଦେଖ 100 ଗ୍ରାମ ଜଳରେ ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଉକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ହେବା ପାଇଁ 62 ଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା। ଏଇଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି? 313 କେଲଭିନ। ତ ଆମେ 313 କେଲଭିନକୁ ହିଁ ଚେକ୍ କରିବା। ସାର୍ ଏଠି 21, 32 ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ଆରେ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା କହିଛି ସେଉ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କାରଣ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବହିରେ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରାବ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା 283 ଡିଗ୍ରୀରେ ସିନା 21 ଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 313 କଥା କହୁଛି। ତାହେଲେ 313 କେଲଭିନରେ 100 ଗ୍ରାମ ଜଳରେ ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ହେବା ପାଇଁ 62 ଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ 50 ଗ୍ରାମ ଜଳରେ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ହେବା ପାଇଁ ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ କେତେ ଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ? ନା 21 ଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଜଷ୍ଟ ତାର ହାଫ୍ ଲେଖ। ଆନ୍ସର ସେ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ 313 କେଲଭିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 100 ଗ୍ରାମ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ପରିମାଣ ହେଲା 62 ଗ୍ରାମ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କେତେ କହିଛି? 50 ଗ୍ରାମ ଜଳ। ଏଠି 100 ଗ୍ରାମ ଜଳ ଅନୁସାରେ 62 ଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ 50 ଗ୍ରାମ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? 62/2। କାହିଁକିନା ଏଠି ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅଧା ହେଇଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ, 100 ଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଏଠି 50 ଗ୍ରାମ ହେଲା, ତ ହାଫ୍ ହେଲା। ତ ଆମେ ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ହାଫ୍ କରିଦେବା, 62/2 ଗ୍ରାମ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 31 ଗ୍ରାମ। ବୁଝିହେଲା? ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। 353 କେଲଭିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବନ୍ଦନା ପୋଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏକ ଦ୍ରବଣ ଜଳରେ ତିଆରି କଲା ଏବଂ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଦ୍ରବଣଟି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା? ଦେଖ 353 କେଲଭିନରେ ପୋଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ 54 ଗ୍ରାମ ନିଡେଡ୍ କରୁଛି। ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? ସେଠି ତାର ଦ୍ରବଣୀୟତା ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଦ୍ରବଣଟି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ମାତ୍ରେ ପୋଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ନିମ୍ନରେ ସଂଗୃହୀତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, କାରଣ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପଦାର୍ଥର ଦ୍ରବଣୀୟତା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଲି, କାରଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଦ୍ରବଣୀୟତା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ତାର ଥାର୍ଡ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 293 କେଲଭିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବଣର ଦ୍ରବଣୀୟତା କଳନା କର। ଏହି ତାପମାତ୍ରାରେ କେଉଁ ଲବଣର ଦ୍ରବଣୀୟତା ସର୍ବାଧିକ? କାହାର ସର୍ବାଧିକ ଅଛି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି। 293 କେଲଭିନରେ ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରେ 100 ଗ୍ରାମ ଜଳରେ ମିଶିବା ପାଇଁ କେତେ? 32 ଗ୍ରାମ। ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ 36 ଗ୍ରାମ, ପୋଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ 35 ଗ୍ରାମ, ଏମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ 37 ଗ୍ରାମ। ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କିଏ ନିଡେଡ୍ କରୁଛି? 37 ଗ୍ରାମ କିଏ? ଏମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ସେଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର ହେବ।
देख आम लिखा 293 केल्विन तापमात्रा 100 ग्राम जल पाई किए केते ग्राम आवश्यक करुच्ची पोटासियम नाइट्रेट 32 ग्राम सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम पोटासियम क्लोराइड 35 ग्राम एवं एमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम आवश्यक होची एही तापमात्रा रे एमोनियम क्लोराइड रो द्रवणीयता सर्वाधिक अटे कहीं ये सब अधिक ग्राम आवश्यक करुच्ची। नेक्स्ट देख डेविड क्वेश्चन एक लवणर द्रवणीयता उपरे तापमात्रा परिवर्तन कौन प्रभाव पड़ी था गोटे लवणर द्रवणीयता उपरे तापमात्रार कौन परिवर्तन पड़े गोटे यदि आम तापमात्रा को वृद्धि करवा ताहले लवणर द्रवणीयता वृद्धि पाई थाए तापमात्रा वृद्धि पाइले लवणर द्रवणीयता वृद्धि पाई थाए। ये आम 3 नंबर क्वेश्चन सरी जाइए। नेक्स्ट करवा 4 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित गुड़ी को उदाहरण दे बुझाओ पृक्त द्रवण विशुद्ध पदार्थ कलएड सस्पेंशन पृक्त द्रवण विषय में टिके आगे आलोचना करूली तो पृक्त द्रवण कहले तुम कौन बुझ एक निर्दिष्ट तापमात्रा जितेबाला द्रवण में आउ अधिक द्रव द्रवीभूत हो पार ना ताहाको पृक्त द्रवण कहुए जेकोसी गोटे निर्दिष्ट तापमात्रा जितेबाला कौन हम गोटे द्रवण में आउ अधिक द्रव द्रवीभूत हो पार ना द्रवीभूत हो पार ना ताको आम पृक्त द्रवण कहवा। उदाहरण जल में कपर सल्फाइड चूर्ण मिसाई द्रवण को अवरित भाव में गोला जाओ गोटे कपर सल्फेट चूर्ण को आम कौन करवा पानी में मिसाई गोलेवा जदि चूर्ण गुड़िक प्रथम द्रवीभूत हो फास्ट तो द्रवीभूत हो पुणी चूर्ण मिसाई गोला जाओ तापर पुणी आउरी किछि मिसाइबा गोलेबा पुणी एमती क्रमागत भाव में चूर्ण मिसाई गोलाइले एपरि एक अवस्था आसिबो जेतेबेले आउ चूर्ण द्रवीभूत न होई तळे बसिजिवो तापरे द्रवण को छाणीदेले जो द्रवण मिलिबो ताहा हेउछि कपर सल्फेट रो पुक्त द्रवण बुझिला। नेक्स्ट देख विशुद्ध पदार्थ जो पदार्थ केवल एक प्रकार अणु को नहीं गठित होता है केवल एक प्रकार अणु को नहीं गठित होता है एवं पदार्थर प्रत्येक अणुगुड़िकर रासायनिक गुण समान रही है ताहाको विशुद्ध पदार्थ कहुए। चीनी एक विशुद्ध पदार्थ कारण यार प्रत्येक अणुगुड़िक रासायनिक गुण सामान अटे यार संयोजक समस्त अंशरे सामान रही है बुझेगा। देख विशुद्ध पदार्थ आम क्या कहवा जो पदार्थ एक प्रकार अणु को नहीं गठित होइछि एवं पदार्थर प्रत्येक अणुगुड़िक रासायनिक गुण सामान रही आम विशुद्ध पदार्थ कहवा। उदाहरण चीनी लुण जल लुहा तंबा सोना रूपा इत्यादि। ओके सी बिट कौन अच्छे कलएड कलएड द्रवण और सस्पेंशन एक माध्यम अवस्था कलएड कौन गोटे द्रवण और सस्पेंशन एक माध्यम अवस्था कलएड एक असामजातीय मिश्रण एक समजातीय मिश्रण नुहे एक असमजातीय मिश्रण जार कणिका गुड़िक आकार 1 mm रु 100 mm रही है जार कणिका गुड़िक कौन 1 mm रु 100 mm थाए खाली आखिरे देखा खूब छोट होता है किंतु देख खाली आगे देखा ऑब्वियसली छोट जेहेतु 1 mm 100 mm अच्छी किंतु जब आम आलोक विसृत करवा आवश्यक आकार ठार से अधिक टिके हो जाए जी आकार ठार अधिक होता है जहाँफल आमको खाली आगे देखा जाए जमी साबुन मिश्रित जल यदि साबुन पानी में आम आलोक गोटे सैड पकेबा जदि गोटे काच ग्लास साबुन पानी को नहीं जावा से साबुन पानी जब गोटे सैड टर्च लाइट किसी आम यूज करिया फ्लैश लाइट को ताले आम तार कणिका गुड़ी आराम से देखिपर अठा क्षीर अलय इत्यादि कलएड उदाहरण अटे। एटा सर्ट क्वेश्चन पड़े साबुन मिश्रित जल कहार उदाहरण तुम कौन लिख एक कलएड उदाहरण। नेक्स्ट देख सस्पेंशन सस्पेंशन कहले तुम कौन बुझ द्रावक जो द्रव द्रवीभूत हुए ना और जार कणिका गुड़िक खाली आखि को देखा जाए एवं भासमान अवस्था धीरे धीरे निम्न रे बसी जाए ताहाको आमे सस्पेंशन कहिथाउ। सस्पेंशन हेउची तरल कठिन एक असामजातीय मिश्रण एथिरे कणिका गुड़िक द्रवीभूत हो जाए न थाए। उदाहरण बन्या जल चक गुंड मिसा पानी आदि सस्पेंशन उदाहरण अटंती। ताले देख जदि गोटे बन्या जल किंबा चक गुंड पानी नब प्रथमे गळेब से प्रथमे देखिबो मिसिकी भी मिसी नथिबे कंप्लीटली अगर जदि किछ समय छाड़ीदेव से ऑटोमेटिक बन्या जल कौन हम पटुमाटी टाइप जहाँ भी थी तले बसी पड़ो और पानी ऊपर रही जाए चक गुंड में से चक गुंड तले रही तार पानी ऊपर रही जाए ताको आम कौन कही सस्पेंशन कही था जोटी कौन हुए द्रावक द्रव द्रवीभूत हुए ना जार कणिका गुड़िक खाली आखि देखा जाए भासमान अवस्था धीरे धीरे निम्न में बसी जाए ताकू सस्पेंशन कहुए बुझेगा। सस्पेंशन हेउचे एक तरल कठिन एक असामजातीय मिश्रण। ओके ये आम सस्पेंशन सरी जाइए पढ़ा 5 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित प्रत्येक को एक समजातीय असामजातीय मिश्रण भाव में श्रेणी विभाग कर। देख सोडा पानीटा कौन एक समजातीय मिश्रण कारण सोडा पानी गोटे कौन है समजातीय मिश्रण काठ गोटे असामजातीय मिश्रण वायु गोटे समजातीय मिश्रण माटी गोटे है असामजातीय मिश्रण भिनेगार गोटे समजातीय मिश्रण
ଛଣା ଚାହା ଗୋଟେ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ଓକେ, 6 ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ରଙ୍ଗହୀନ ତରଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବ? ଦେଖ, ତମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ରଙ୍ଗହୀନ ତରଳ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବୋଲି ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ଦେଖ, ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କେତେ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ମିଳିଛି ରଙ୍ଗହୀନ ତରଳ ମିଳିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ନେଇବା ଆଉ ତାକୁ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଆଉ ସେଠି ଥର୍ମୋମିଟରକୁ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା, ଥର୍ମୋମିଟରରେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ସେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ସେ ଫୁଟିବ, ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଯଦି ସେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ହେବ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ହିଁ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ହିଁ ସେ ତାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ପାତନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଉକ୍ତ ରଙ୍ଗହୀନ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଥର୍ମୋମିଟର ବୁଡ଼ାଇ ରଖ। ଉକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଯାଉ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା, ପାତନ ଯନ୍ତ୍ର ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ତରଳକୁ ଗରମ କରିବା, ସେ ଯନ୍ତ୍ର ନେଇକି ଆମେ ସେ ରଙ୍ଗହୀନ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ରଖିବା, ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଏକ ଥର୍ମୋମିଟରକୁ ବୁଡ଼ାଇକି ରଖିବା, ଉକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା। ଥର୍ମୋମିଟର ତାପମାତ୍ରା 100 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା 370 ଡିଗ୍ରୀ କେଲଭିନ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯଦି ସମସ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତାହା ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେବେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଥର୍ମୋମିଟର ତାପମାତ୍ରା 100 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖ, ଯଦି 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ହିଁ ସେ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗୁଛି ବା ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା, ତାହା ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବୋଲି। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ? ବରଫ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ, କ୍ଷୀର ବିଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଲୁହା ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ, ଲବଣାମ୍ଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ, ପାରଦ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ, ଇଟା ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ନୁହଁ, କାଠ ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ନୁହଁ, ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ନୁହଁ। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମିଶ୍ରଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନ। ଦେଖ, ମାଟି ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ କି ନୁହଁ, ସମୁଦ୍ର ଜଳ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ, କାରଣ ସେଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ଯେମିତି ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଥାଏ। ବାୟୁ ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ନୁହଁ, କୋଇଲା ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ନୁହଁ, ସୋଡ଼ା ପାଣି ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ଅଟେ। ଓକେ, ତାପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉଦାହରଣରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିହେବ? ଦେଖ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ତୁମକୁ କହିଥିଲେ ନା, ଯେଉଁଠି ଆମର ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବା। କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବା, ସେଟା କ୍ଷୀରରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବ। ଲୁଣ ଦ୍ରବଣ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଲୁଣଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଡିଜେବଲ୍ ହେଇଯାଏ। କ୍ଷୀରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ ଦ୍ରବଣ, এই ଦୁଇଟି ଦ୍ରବଣରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ ଓ ମିଶ୍ରଣ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କର। ସୋଡ଼ିୟମ, ତ ସୋଡ଼ିୟମଟା କ'ଣ ହେବ, ସୋଡ଼ିୟମ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଟେ। ଓକେ, ସୋଡ଼ିୟମ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୌଳିକ। ମାଟି, ମାଟି ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ। ଚିନି ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ରୂପା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଟେ। କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଏକ ଯୌଗିକ ଅଟେ, କାରଣ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ହେଇଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍। ସିଲିକନ ଏକ କ'ଣ ମୌଳିକ ଅଟେ। କୋଇଲା ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ସାବୁନ ମଧ୍ୟ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ମିଥେନ୍ ଏକ ଯୌଗିକ ଅଟେ। ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ଅଟେ। ରକ୍ତ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ଓକେ, ଏଠି ଆମ 10 ନମ୍ବରଟି ସରିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଏକ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କି? ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ବାଲି ମିଶିବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ। ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜଳ ବରଫ ହେବା ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ। ମହମବତୀ ଜଳିବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାରଣ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୂଳ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଥାଉ। ଏଠି ଆମର 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୁଁ ରଖୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ 1 ରୁ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ବି ସବୁ ବୁଝେଇଲି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦିଓ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଚାରିପାରିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସମୟ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ୱିଶ୍ ୟୁ ଭେରି ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।